baby, oh. Ha. Puro pawis ba sa Pilipinas? Di ba Naman si Mickey Mouse. Ali, siguro yung diretso na. Cute kayo, yes, man. Diba, magnet sa ref? Yung liluwan kayo, parang kilig ba? Nagigigilig. Na nakakaloka niya eh. Hindi nakita ni Luan yung hover pala. Wow! Wow! Welcome to Bohol. Chocolate wheels. Ma'am, welcome to Bohol. Tourist guide. Where's the cashier? Mas dinig sa Oh, dili. kasi ato Warag tuan, tungod kay dili kay kuan ang hangin. Ang hangin mo vapor mi makakuan. Ayun na, ayun na. Luwan, luwan. Luwan. for the first time. 6 years. Dai. Run! 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 There's a zombie! There's a zombie! Run! 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 Oi! Oi! Jerk up! Pag na-diaper na. Malipang na siya. Hey, zombie, run! Run! Oh, careful! That's okay. Stand up! Stand up! Well done! It's okay. You hurt? It's okay. Run! Yeah. Are you tired? Mag-sushi ta. Sushi. Unlimited sushi. Gila ba? 10 to 20 pounds. Limited. Murag-murag buffet? Buffet. Tokyo table lang. Ilap yan mga. Kita ka na? Ay, nag-negative pa. Walang ano. Oo, no? Ayan. Enjoy ka sa unlimited sushi. Ayan. Pagpaturo ko kaya easy. Pilian tayo yan. Apernika ang Conjure, soup, ano. Ang chicken eh. Chicken! Chicken! Ang chicken! karate. Ah, may agungit ah. May agungit ah. Buag. Money among savings. Parang hindi na savings. May na-achieve niya just off. Sorry, wala achieve. This next year. Kidsi ba? Ikaw humati na. Naglaway-laway na. Uy, naglaway man eh. Kasi ilag. Naglaway. Kasi ilag. Kasi ilag. Eh. Sabi na libang mga bata. Kasi mo si Tito Mac. Nangihi ikaw? Libang. Ha? Libang. Salamat tayo. Ayun lang kauwa og buha tayo. Unlimited na daw. Ah, nindot kayo? Tanpong sa sarili. Thank you, Day. Ari lang na ako, Day. Oh, napo yung sa. Dagin kayo. Laway. Unlimited sushi. Nindot ari. Unlimited. Pati drinks and dessert. Sushi and Chinese food.
Only here at Only here at Tokyo Table. Busog na, G? Wah! Busog ka? Pasar? Pasar? Ice cream. Kami? Kuha taron. Mga crispy May onion. mga ano. Wain na lang kung gusto ka ko ibutang. Dito to. Tayong pa nga. Ibutang na lang. Kayo. Uy, gising dyan. Gising. Sarap. Pwede ko makain ko sa. That one. That one. What do you want to watch? Wala ba na ako Netflix? Gusto niyo yung Netflix? Charge ko ba? Ay, nga pala. Kuha na? Kuha na, di ba? Nakalimot ko ng charge. Wasa mo mo Walang tanong, nandun tao. Kuha ng charger. Sabi si Malimtan, charger. Charger pa. Ay, oo, Diyos, salamat Diyos. Pwede ka pa. Tama. Wow! Salamat ka. Ay, Kaya yung gitan ako. Mura siya, may gusto siyang sabihin na kay AJ. Gano'n siya. Ano siya? Kita naman. Day, mang bira na ba nagbuhok? Si bira na. Don't you dare watch hot like me. Dubai pistachio. Hindi to Dubai pistachio. Mulberry House pistachio. Mulberry House. Hindi yan, ano. Sige, let's try. I'll get one. Thank Thank lang you. ang ilalong. Tapos yung asin na inagay ko kay parang bato. So baka may bato-bato na asin. Pistachio. Kasi lemon, ano siya, lemon pistachio. ah, okay. May parang maasim. Pero Sarap. ano kay may asim-asim. Kaya feeling ko maasim siya. Asim ba dahil? Yummy. Asin? Lami ka ayo. Tapos nilagyan ko ng Nili ko ka ano yogurt asin. at yogurt at milk. Sarap. Kalasa ano ha? Pag yun kuhan ka dahil, mga pistachio. Ang bigat na ng katawan eh. Tara na. Happy 6 years! Para mami. Did you enjoy today? Did you enjoy? Did you like your sensory play today? Yeah? Huh? Body combat yung parang mga boxing ganyan. Oh, maganda yun. Did you enjoy? Do you like it? Do you wanna go back? Let's go back next time. Huh? Do you wanna sleep? You wanna sleep? Shh, shh, shh. Sleep na. Sleep na, go. May yoga din siya. I'm going na. Hi. Shh, shh, shh. Sleep na. Sleep ikaw ha. Dili ta tapos sleep na ikaw ha.